Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to this ACOL family. So let's continue our series on general studies को 2014 को PYQs part 2 है. So हामीले जुन चाहिँ हिजो approx 25 वटा questions we had completed है. So आजको सेसनमा we'll complete again plus 25, that is अब 25 क्वेशन्सहरु आजको सेसनमा कम्प्लिट गर्नुपर्छ. सो लास्ट सेसन जुन चाहिँ हाम्रो थियो त्यसमा अप्रोक्स 50 मिनट्सको भिडियो बनिएको छ है. So that is a very lengthy video. I must say that is a very lengthy video. किनभने एक्जामको बेलामा टाइम कन्स्ट्रेन्ट भइरहेको बेलामा आइएम रिलिजिङ भिडियो अफ 50 मिनट्स. किन भन्दाखेरि चाहिँ आई वाज एक्सप्लेनिङ द अप्सन्सहरूलाई अलिकति डिटेलमा गएर अप्सन्सहरूलाई एक्सप्लेन गरेर प्लस त्यसबाट आउने अरू टाइप अफ क्वेसन्सहरूलाई डिस्कस गर्दै चाहिँ सो द्याट मेड द भिडियो लिटल लेन्दी है. अनि अब एक्जाम आउने प्रेसरमा यति लेन्दी भिडियो हेर्नु अलिकति समय नभएको कारणले गर्दा आजदेखि आई जस्ट गो थ्रु द क्वेसन्स है कि आन्सर के हो अनि यदि इफ एट अल त्यहाँबाट नेसेसिटी बन्यो कुनै पनि चिजलाई एक्सप्लेन गर्ने ओन्ली देन आल एक्सप्लेन or else I'll make a video of 20 to 25 minutes. So that is एउटा क्वेसनलाई 1 मिनट प्रकारले टाइम दिएर I'll try my level best. अनि one of the most important announcement that is current affairs को compilation पनि I'll release very soon है. So त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट अपडेटेड भएर बस्नुहोस्. एकोल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अपडेटेड भएर बस्नुहोस्. दस तपाईले करन्ट अफेयर्सको कम्पाइलेसन चाहिँ मिस नहोस् है. So I'll start my session, that is तपाईको state in which few govern the many. So question के छ, that is state in which few govern the many. So the correct answer is your oligarchy. So किन भन्दाखेरि oligarchy को meaning के हो? Oli means few. Oli means few. त्यसैले इकोनोमिक्समा तपाईहरुको मार्केट पढ्दाखेरि you will talk about perfect competition, you will talk about monopolistic competition, you will talk about monopoly. त्यसमा एउटा oligopoly भन्ने नि छ है. So similar to that, oligarchy means few govern the many. So that is your oligarchy. So monarchy my head is your king or queen. King or queen, right? So plutocracy मा चाहिँ the state or the society is governed by the wealthy and the rich people. So जुन चाहिँ state या फिर सोसाइटीलाई रिच र वेल्दी पिपलले गभर्न गरेको that is a plutocracy. Autocracy is like a kind of a dictatorship, that is a single individual rules or govern the state. That is autocracy. The correct answer for this question is oligarchy, right? So moving on to next question, that is Himalayan Mountaineering Institute. यो त वी मस्ट नो है, व्हाट इज इट. सो हिमालयन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युट के हो, कतानिर छ, दार्जिलिङमा छ है. सो वेयर इट इज इन दार्जिलिङमा यु हेभ हिमालयन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युट, अल्सो कल्ड एज एचएमआई पनि भनिन्छ. सो दार्जिलिङमा एउटा जू पनि लोकेटेड छ है. जू, व्हाट इज द नेम अफ द जू, राइट इन द कमेन्ट सेक्सन. व्हाट इज द नेम अफ द जू एन्ड व्हाट इज द जू फेमस फर. त्यो जू के को लागि फेमस छ, जूको तपाईले एउटा नाम लेखिदिनुस्, अफिसियली के भनेर बोलाइन्छ र तपाईको फेमस, व्हाट इज इट फेमस फर, व्हिच एनिमल है. सो राइट इन द कमेन्ट सेक्सन. सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन, दैट इज इफ. यो चाहिँ के हो भन्दा if the mass and the velocity of an object are doubled, it's kinetic energy. So what is kinetic energy? अलिकति बुझौं, what is kinetic energy? कुनै पनि बडी या फिर अब्जेक्ट या फिर बडी यदि मोसनमा छ भने, जब कुनै पनि बडी या फिर अब्जेक्ट मोसनमा छ र त्यतिखेर मोसनमा हुँदाखेरि जब एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी है. एकपल्ट फेरि रिपिट गर्छु, दैट इज कुनै पनि बडी या फिर अब्जेक्ट मोसनमा छ भने त्यतिखेर जुन चाहिँ एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ, दैट इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी. अब डेफिनेसन हो भने काइनेटिक एनर्जी इज एन एनर्जी दैट एन अब्जेक्ट हैज बिकज अफ इट्स मोसन. सो कुनै पनि एनर्जी बडीले लिँदैछ भने बिकज अफ इट्स मोसन, दैट इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला इज नथिङ बट 1 upon v mv square. So what is m? M is mass, v is a velocity. So this is a initial kinetic energy. अब भन्दैछ if the mass and the velocity of an object is doubled. So यदि mass double भयो भने के हुन्छ, m is equals to तपाईको 2m. So यदि यो मास डबल भने यो के भयो, m dash नयाँ मास. सो भेलोसिटी इज डबल. सो त्यसरी नै भेलोसिटी डबल भयो भने तपाईको नयाँ के आउँछ, भेलोसिटी, दैट इज v dash है. सो नयाँ काइनेटिक एनर्जी तपाईको के भयो, दैट इज k dash के भयो तपाईको 1/2 m dash v dash स्क्वायर है. सो काइनेटिक एनर्जी, द नयाँ काइनेटिक एनर्जी व्हेन मास इज डबल, दैट इज m कति छ, डबल मास. सो मास डबल भयो भने 2m र भेलोसिटी डबल भयो भने 2v square है. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु 1/2 into 2m into 2 to the 4 mv 4v square. So that is your
kinetic energy new नयाँ kinetic energy, that is kinetic energy dash is equals to 1 upon 2 into mv square into 8. That is 1 upon 2 mv square is nothing but your kinetic energy, initial kinetic energy. Therefore, new kinetic energy when mass and velocity is double, that is k dash is equals to kinetic energy into 8. So नयाँ काइनेटिक एनर्जी जब मास डबल हुन्छ र भेलोसिटी डबल हुन्छ त्यतिखेर तपाईको नयाँ काइनेटिक एनर्जी पुरानो काइनेटिक एनर्जी भन्दा कति टाइम्स डबल भयो, that is 8 times. The correct answer for this question is 8 times. What is the correct answer? The correct answer for this question is here new kinetic energy चाहिँ 8 times double हुन्छ है. So that is it. So moving on to next question, that is depletion of the ozone layer is mainly caused by. So what is the main cause for the depletion of the ozone layer? That is your CFC. So यहाँनिर अलिकति wrong भएछ. That is your CFC. That is a chlorofluorocarbon. Right? That is a chlorofluorocarbon. Right? So what are the other ozone layer कता पाइन्छ? That is in stratosphere मा. Ozone layer कता पाइन्छ? It is found in stratosphere. Right? अनि ozone layer, what does it do? It blocks the ultraviolet radiation. Right? अनि what is argon? Argon is an inert gas. So मैले अघि भने हिजै भने लास्ट क्लासमा भने that is inert gasहरु के हो? That is your argon, krypton, xenon, radon, neon, helium यो सबहरु के हो तपाईको? These are your inert gases, right? What are the other यो CFC कहाँनिर पाइन्छ? That is found in refrigerator. Just a minute, पेन अलिकति. Refrigerator, refrigerator अर्को कता पाइन्छ? एयर कन्डिसनरमा चाहिँ तपाईको you found this CFC है. अनि अरु ग्यासेसहरु के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ HCFC, that is hydrochlorofluorocarbon. What is hydrochlorofluorocarbon? HCF is nothing but hydrochlorofluorocarbon is HCFC. अनि त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट ग्यास which caused ozone, that is hydrobromofluorocarbon है. So this is also one of the gases that cause ozone layer. अर्को के हुन्छ भन्दा तपाईको methyl bromide. This also cause ozone depleting gas. अर्को के हो तपाईको carbon tetrachloride है. So all these are your ozone depleting substance. अनि most important के हो? That is a chlorofluorocarbon. यो wrong भएछ. That is a chlorofluorocarbon is the correct answer. So moving on to next question, that is the name of the Indian cricketer who took 10 wickets in an inning of a test match for men. So यो अलिकति मलाई याद भएन है. I'm leaving this. So you can, if you know, you can write in the comment section. तपाईले comment section मा लेख्न सक्नुहुन्छ if you know this answer. So I'm little unaware of this question. You can mention it in the comment section. Right? So moving on to next question, that is Kathmandu is situated on the bank of which river? So Kathmandu कुन चाहिँ bank को कुन चाहिँ river को bank मा situated छ? That is a Bagmati. So Bagmati is the correct answer. So Manas के को tributary हो? That is Brahmaputra. Manas के को tributary Brahmaputra. Tista is also a tributary of Brahmaputra. Right? So Brahmaputra है. अनि ब्रह्मपुत्रलाई तपाईको चाइनामा के भनिन्छ? That is a Sangpo, TSANGPO, Sangpo भनिन्छ. त्यसरी नै ब्रह्मपुत्रलाई आसाममा के भनिन्छ? That is a ब्रह्मपुत्र है. र ब्रह्मपुत्रलाई अरुणाचल प्रदेशमा के भनिन्छ? That is a दिहाङ है. Excuse me. अनि अरुणाचल प्रदेशमा के भनिन्छ? दिहाङ भनिन्छ. र जब बंगलादेशमा जान्छ, what is it called? बंगलादेशमा गएपछि it is called as your तपाईको के भन्छ भन्दाखेरि जमुना भनिन्छ है. अनि गंगा रिभर जब बंगलादेश एन्टर हुन्छ, what is it called? It is called as your पद्मा. So these are a few अलिकति extra details है. त्यसपश्चात the 7th, the pale yellowish color of the urine in the normal person is due to the presence of which pigment? That is your urochrome. So urochrome ले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ pale yellowish color हुन्छ हाम्रो युरिनमा, that is because of your है pale yellowish color युरिनमा जुन चाहिँ हुन्छ yellow color को urine, that is because of the pigment, that is urochrome. So त्यसरी नै अलिकति additional information, that is जुन चाहिँ turmeric yellow भएको pigment चाहिँ के हो? That is a curcumin है. टर्मरिक जुन चाहिँ येलो कलरको हुन्छ, that is because of a pigment. What is the name of the pigment? That is a curcumin. त्यसरी नै टर्मरिक पछि के आउँछ तपाईको? टोमेटो
टोमेटो चाहिँ टोमेटो रेड कलर भएको कारण चाहिँ के हो, पिगमेन्ट के हो, द्याट इज लाइकोपिन है। सो ग्रीन लिभ्सहरू प्लान्ट्सहरू ग्रीन भएको पिगमेन्ट के हो, द्याट इज अ क्लोरोफिल। दिस आर फ्यू पिगमेन्ट्स, कर्कुमिन, लाइकोपिन, क्लोरोफिल है। सो दिस इज आर यर पिगमेन्ट्स कलर है। अनि युरिन पिगमेन्ट येल्लो कलरको पिगमेन्ट केले गर्दा हुन्छ, द्याट इज यर युक्रोम है। अनि बिलिरुबिन, सो वाट इज बिलिरुबिन एसोसिएटेड विथ, जब जन्डिस हुन्छ, जब इन्डिभिजुअललाई जन्डिस हुन्छ, हाउ डु वी डिटेक्ट, वी डिटेक्ट द्याट बाई ब्लड टेस्ट। सो जब इन्डिभिजुअललाई जन्डिस हुन्छ, हाउ डु वी डिटेक्ट, वी डिटेक्ट इट थ्रु ब्लड टेस्ट गरेर। सो जब ब्लड टेस्टमा बिलिरुबिनको लेभल बढेको हुन्छ, देन वी रिकग्नाइज द्याट अ पर्सन इज सफरिङ फ्रम जन्डिस है। सो द्याट इज बिलिरुबिन। सो वाट इज बिलिरुबिन एन्ड बिलिरुबिन एन्ड बिलिरुबिन फाउन्ड, द्याट इज फाउन्ड इन द बाइल डक्ट। सो कहाँनिर पाउँछ भन्दा यो बाइल डक्टमा पाउँछ। सो है, मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन, that is 8. Malfunctioning of which of the following organ causes jaundice? That is liver. So कब, जब बिलिरुबिन, अघि मैले भने बिलिरुबिन लेभल बढ्छ, then a person suffers from jaundice भनेर चाल पाइन्छ। जन्डिस भन्छ, जन्डिस कतानिर, बिलिरुबिन र बिलिभर्डिन कतानिर पाइन्छ, दिस फाउन्ड इन बाइल डक्ट। सो बाइल डक्ट कतानिर, लिभरमा है। सो जब जन्डिस हुन्छ त्यसको के को म्याल फङ्सनिङले गर्दा, द्याट इज बिकज अफ द लिभरको म्याल फङ्सनिङले गर्दा है। सो द्याट्स इट। मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज इन्डिया सेयर्स कमन बाउन्ड्रिज विथ, इन्डियाले कोसित तपाईँको कमन बाउन्ड्रिज सेयर गर्छ। सो द्याट इज, लेट मी एक्सप्लेन दिस विथ द हेल्प अफ अ म्याप। सो दिस इज म्याप अफ इन्डिया है। अब यसमा हेरौँ हामीले चाहिँ इन्डियाले चाहिँ कोसित बाउन्ड्री सेयर गर्छ है। द्याट इज तपाईँको यहाँनिर के छ, तपाईँको अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। सो यो यहाँनिर के छ, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अनि यहाँनिर तपाईँको के छ, दिस इज यहाँनिर तपाईँको नेपाल छ, यहाँनिर तपाईँको के छ, भुटान छ, यहाँनिर तपाईँको के छ, चाइना, यहाँनिर तपाईँको के छ, बङ्गलादेश, यहाँनिर तपाईँको के छ, म्यानमार। सो इन्डिया स्टेज बाउन्ड्री विथ कतिवटा कन्ट्रिज, द्याट इज यर अफगानिस्तान 1 2 3 4 नेपाल, 5th इज यर भुटान। भुटान अलिकति लेखौँ मजाले, भुटान। अनि तपाईँको बङ्गलादेश अनि तपाईँको म्यानमार है। सो वाट आर द 4 कन्ट्रिज, द्याट इज यर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबै 7 कन्ट्रिज, चाइना, नेपाल, भुटान, अनि तपाईँको बङ्गलादेश अनि म्यानमार। सो दिस आर द 7 कन्ट्रिज इन्डियाले बोर्डर सेयर गर्छ। सो वाट इज द राइट आन्सर, द्याट इज यर नेपाल, भुटान, चाइना एन्ड पाकिस्तान इज द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन। सो यदि यो इमेज तपाईँले दिमागमा बनाउनु भएको छैन, यु डोन्ट निड टु मग इट अप है। इट्स जस्ट इट विल जस्ट रिटेल इन यर माइन्ड। सो यसलाई मजाले तपाईँको आरामसँगले दिमागमा रिटेल हुनसक्छ है, इफ यु pictographically keep this memory in your mind right. So moving on to next question, that is a prima facie case is as such. So what is the meaning of prima facie? So prima facie भनेको चाहिँ के हो, सिम्पल भाषामा that is as it seems at first sight, as it seems at first sight. So भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इनफ एभिडेन्स पाउँछ जब पनि कुनै पनि केसलाई रिजल्भ गर्नुको या फिर डिटेक्ट गर्नुको लागि, द्याट इज कल्ड यर prima facie case. So एकपल्ट फेरि भन्छु, what is prima facie case? So prima facie case is there is enough evidence. What is it? There is enough evidence, right, to establish a fact. Establish a fact. So this is the actual meaning. साधारण भाषामा भन्नु पर्यो भने there is enough evidence present to establish a fact. कुनै पनि केसलाई यदि अब हामीले यति बिना फ्याक्ट पायो, द्याट इज एभिडेन्स पायो कि द्याट इज ओके फाइन, अब यो एभिडेन्स पायो कि द्याट इज द केस भनेर एउटा फ्याक्ट पायो भने द्याट इज कल्ड प्राइमा फेसी केस। अनि हाउ इट इज सेड, इट इज सेड एज इट सिम्स एट फर्स्ट साइट। सो फर्स्ट साइटमा वेन यु फिल कि ओके देयर इज एन इनफ एभिडेन्स टु एस्टाब्लिश अ फ्याक्ट, देन इट्स कल्ड अ प्राइमा फेसी केस, द्याट इज सफिसियन्ट टु एस्टाब्लिश अ फ्याक्ट। कुनै पनि चिजलाई कुनै पनि चिज यस्तो चिज पायो त्यसले चाहिँ फ्याक्ट सफिसियन्ट गराउँछ, द्याट इज कल्ड यर प्राइमा फेसी केस है। सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज यर 11 पुलित्जर प्राइज।
So what is it related to? Pulitzer Prize. So Pulitzer Prize is related to your literature and journalism. What is related? It is related to your literature and journalism. Pulitzer Prize, right? So that is it. Ani, let's see the 12th, that is eminent sitar player Pandit Ravi Shankar was disciple of. So त्यो टाइममा maybe he had expired हो कि के हुन्छ 2014 को टाइममा. So that's why he was in news. Maybe Pandit Ravi Shankar was in news कहिले 2014 मा. So that's why यो क्वेशन आएको हुन सक्छ एक्जाममा. So अहिलेको लागि it is not necessary. So if at all, if you can Google and find it out, so you can obviously mention it in the comment section, or else यो person in news थियो होला रवि शंकर ज्यू है. So त्यसै कारणले यो आएको हुनुपर्ने. Moving on to next question, that is light year is related to. So what is light year related to? Light year is related to distance. So light year is related to distance. So what are the other things that is related to distance भन्दाखेरि चाहिँ let us mention that. यो किनभने एक्जाममा often time आएको छ. So example meter. Meter is related to distance. तपाईको के inch is related to distance है. त्यसको बादमा तपाईको feet is related to distance. अनि तपाईको के आउँछ भन्दा एउटा light year is related to distance. त्यसरी नै तपाईको angiosperm ANGSTROM angiosperm is related to distance है. अनि astronomical unit AU or astronomical unit, it is related to distance. त्यसरी नै तपाईको parsec, these are all related to distance. And oftentimes यो question मा आएको छ, say West Bengal related exams, उसकी SSC related exams, so this has come. So meter you know, inch you know, your feet you know. So light year, so what does it light year measure? So light year, what does it measure? It measures the distance between stars. What does it measure? It measures the distance between stars. Light year measures the distance between stars. So त्यसरी नै angiosperm. So angiosperm ले के गर्छ? That is तपाईको यो फिजिक्स केमिस्ट्रीतिर मजाले युज हुन्छ. इन व्हाट? इन क्रिस्टलोग्राफी. क्रिस्टल्सहरुको स्टडी गर्नको लागि क्रिस्टलोग्राफीमा it is used when you study physics and at times chemistry ma when you study crystallography त्यतिखेर you use this angiosperm. Light year केमा युज हुन्छ? जब स्पेसमा डिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि, स्पेसमा डिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि, primarily to measure the distance between the stars. कुनै पनि stars को बीचमा distance measure गर्नको लागि we use light year. So angiosperm is used in crystallography. Astronomical unit. So what is this astronomical unit used for? It is used to measure the distance between Earth and the Sun. Distance between Earth and Sun. जब Sun र Earth को distance measure गर्नको लागि what do we use? We use the astronomical unit. So त्यसरी नै parsec. So parsec चाहिँ के गर्नु लाग्ने? Distance to measure outside. Solar system बाट outside distance measure गर्नको लागि चाहिँ what do you use? We use parsec. I repeat, that is meter, inch, feet, you know. Light year, distance between the stars, that is within the solar system. Angiosperm, crystallography, तपाईको crystals study गर्नको लागि. Astronomical unit, distance between the earth and the sun, है. अनि parsec is used to measure the distance outside the solar system. So these are some of the units that is used to measure the distance, right? Moving on to next question, that is okay, यो तपाईको रिजनिङ को भयो है. सो व्हेन आई डु रिजनिङ, जब रिजनिङ गर्ने छु तब आई अटेम्प्ट दिस क्वेसन है. अहिले म गर्दिनँ किनभने अहिले वेस्ट हुन्छ मैले यो गरेँ भने, किन इट विल टेक अ बिट लिटल लङ्गर टाइम है. सो आइम यो अहिलेको सेसन आई कन्टिन्युङ द जिएस. सो वन्स जिएस इज कम्प्लिटेड आई विल डेफिनेटली स्टार्ट द रिजनिङ एज वेल है. अनि मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज द नाइट विच इज लिगल द राइट, this is not right, this is right. The right which is legal but not fundamental. यस्तो राइट जो चाहिँ लीगल छ तर फंडामेंटल छैन. The right which is legal but not fundamental, what is it? So the correct answer for this question is your right to property. So right to property is a legal right but not a fundamental right. Earlier it was a fundamental right, right, but at present it is not a fundamental right, it is just a legal right. So right to freedom कति आर्टिकल देखि? आर्टिकल तपाईको 19 देखि तपाईको 22 सम्म इज आर्टिकल राइट टु फ्रीडम. राइट अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन कति? आर्टिकल 23 to 24. Right to of minorities to establish an economic institution, that is article तपाईको कल्चर एन्ड एडुकेसन राइट कति छ? 29 देखि 30.
है। सो राइट टु प्रपर्टी चाहिँ कति राइटमा आउँछ, द्याट इज आर्टिकल 300 क्लज ए मा चाहिँ के आउँछ, आर्टिकल। सो बिफोर द्याट है अलिकति लेट अस डिस्कस अबाउट तपाईँको फन्डामेन्टल राइट्स। सो फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ के कतिमा आउँछ, द्याट इज पार्ट 3 of the Indian Constitution. So how many fundamental rights are there? That is number 1 is your right to equality. Right? Number 2 ma cha right to freedom. Number 3 ma cha right to right to freedom, right against exploitation. Against exploitation. Number 4 ma cha right freedom of religion. Freedom of religion. Number 5 ma cha number 5 ma cha number 5 ma what do you have? You have cultural and educational right. Cultural and educational right. Educational right. Number 6 now what do you have? You have your right to constitutional remedy. Constitutional remedy. Right? So this one right to equality comes under article A 14 to 18. Right? So tara fundamental right kati article देखि सुरु हुन्छ, that is 12 देखि 36 सम्म. Fundamental right starts from 12 to 36 or 35. I'm a bit confused. So 12 देखि I'm confirmed, but 36 ke 35 हो. So you check it and answer it in the comment section. Right? Right to equality is 14 to 18. Freedom is a 19 to 22. Exploitation is 23 and 24. Freedom of religion is 25 to 28. Culture and education right is 29 to 30. 29 to 30. Constitutional remedy is 32. So initially, right to property. Initially, right to property was your right to property. Initially, right to property was your fundamental right. But after the 44th Constitution Amendment Act, the 44th Constitution Amendment Act, 1978, right to property was repealed from the fundamental right and it was made just a legal right. Legal right मात्रै बनायो, fundamental right बाट हटाएर 44th Constitution Amendment Act ले यसलाई legal right बनायो under Article 300 Clause A. So this is your correct answer, that is your right to property. Right? So moving forward, that is which of this language have the highest number of speakers in Bengal, in West Bengal? So the correct answer for this question is your Santali. So Santal is your correct answer for this question. Right? So we go answer के भयो Santal. अनि important याद गर्नु पर्यो नेपाली. नेपाली ल्याङ्ग्वेज अफिसियल ल्याङ्ग्वेज. सो अफिसियल ल्याङ्ग्वेजहरू कतिवटा छ भन्दा तपाईँको 22 अफिसियल ल्याङ्ग्वेज छ. अफिसियल ल्याङ्ग्वेज इन कुन चाहिँ शेड्युल? In कुन चाहिँ शेड्युल? Write in the comment section. This official language is mentioned in which schedule? Write in the comment section. है. There is 22 official language and त्यो मध्ये नेपाली is also a official language. So Nepali language कुन चाहिँ सालमा official भएको थियो? That is it was mentioned in the constitution, that is 1992 मा. अनि which amendment, कुन चाहिँ constitution amendment act ले नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईँको संविधानमा कन्स्टिट्युसनमा अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको तपाईँको शेड्युलमा यसलाई इन्सर्ट गरियो, कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले? राइट इन द कमेन्ट सेक्सन. है. सो वाट इज यर तपाईँको होमवर्क एन्ड असाइनमेन्ट? द्याट इज नेपाली ल्याङ्ग्वेज तपाईँको कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले यसलाई अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको दर्जा दियो? अनि देयर आर 22 अफिसियल ल्याङ्ग्वेजेस. है, देयर आर 22 अफिसियल ल्याङ्ग्वेजेस. त्यसमा हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेज कुन चाहिँ सालमा भने कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले भएको थियो र कुन चाहिँ शेड्युलमा अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको मेन्सन हुन्छ. है. सो द्याट इज अबाउट इट. Now moving on to next question, that is your the vein of the famous film director who was the brother of. Okay, so no, again this is not much needed किनभने यो टाइमको सायद केही भएको थियो होला. So this is with regards to the current affairs, that is to dynamic. So 2014 ma related. So even this question is on the vein of the famous film director who was the brother of author. Okay, so this is not much needed.
सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज तपाईँको यो सायद 2014 को जीएस पेपरको द्याट इज करेन्ट अफेयर्समा रिलेटेड क्वेसन हुनुपर्छ है। सो मुभिङ नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज हु इन्भेन्टेड इलेक्ट्रिक जेनेरेटर। सो द्याट इज तपाईँको एलेक्जेन्डर ग्राहम बेल। एलेक्जेन्डर ग्राहम बेल, what did he invented? So Alexander Graham Bell invented telephone. Right? Alfred Nobel, what did he invented? He invented dynamite. So he is the same Alfred Nobel जसको नाममा चाहिँ हाम्रो नोबल प्राइज दिन्छ, नोबल प्राइज दिन्छ। सो भेरी अफन आई हेभ डिस्कस दिस नोबल प्राइज कस्तो रिलेटेड, यो पालि 2023 को नोबल प्राइज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो एक्जामको लागि। सो मैले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेको छु। इभन देन आई विल डेफिनेटली डिस्कस यो टाइममा पनि करेन्ट अफेयर्स डिस्कस गर्दा पनि नोबल प्राइज। सो नोबल प्राइज जसको नाममा दिन्छ त्यो कसको नाममा दिन्छ? द्याट इज अल्फ्रेड नोबल एन्ड ही ह्याड इन्भेन्टेड वाट? ही ह्याड इन्भेन्टेड डाइनामाइट। अनि एलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले वाट डिड इन्भेन्टेड? ही इन्भेन्टेड टेलिफोन। थोमस एल्वा एडिसन इन्भेन्टेड bulb, electric bulb. So Thomas Alva Edison invented electric bulb, Alfred Nobel invented dynamite, telephone was Alexander Graham Bell. So the correct answer who invented electric generator is your Michael Faraday. This is your correct answer for this question. So moving on to next question, that is the southernmost point of peninsular India, that is Kanyakumari is. So कतानिर छ? That is जुन चाहिँ southernmost point छ कन्याकुमारी, त्यसको चाहिँ कतानिर छ, कता लोकेटेड छ भन्दा? सो द्याट इज नर्दर्न एक्सटेन्ट के हो हाम्रो इन्डियाको? नर्दर्न एक्सटेन्ट के हो? द्याट इज इन्द्रा कोल है। अनि तपाईँको साउदर्न एक्सटेन्ट के हो? साउदर्न एक्सटेन्ट इज मेन्स ल्यान्ड चाहिँ कन्याकुमारी है। तर यदि मेन्स ल्यान्ड होइन भने चाहिँ वाट इज इट्स इन्द्रा पोइन्ट। सो वेयर इज लोकेटेड? इज लोकेटेड आन्दामान एन्ड निकोबार आइल्यान्ड है। त्यसरी नै तपाईँको वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेन्ट के हो? तपाईँको वेस्ट अफ गुहारमोटा, गुहारमोटा कतानिर छ? गल्फ अफ कच्छ, गल्फ अफ कच्छ। अनि तपाईँको इस्टर्न मोस्ट एक्सटेन्ट इज नथिङ बट खिबितु, खिबितु कतानिर छ? तपाईँको अरुणाचल प्रदेश है। अब क्वेसनमा छ कि यो जुन चाहिँ पेनिन्सुलर इन्डियाको साउदर्न मोस्ट पोइन्ट छ कन्याकुमारी, यो कतानिर लोकेटेड छ भनेर। सो फर द्याट यु मस्ट नो, फर द्याट यु मस्ट नो, ओके लेट मी ड्र दिस है। यो तपाईँको अर्थ भयो। सो दिस इज यो इक्वेटर, दिस इज यो इक्वेटर है। अनि दिस इज यो ट्रपिक अफ क्यान्सर, दिस इज यो ट्रपिक अफ क्यान्सर, सरी क्याप्रिकन, क्याप्रिकन है। अनि त्यसको बादमा यु हेभ यो आर्टिक सर्कल एन्ड एन्टार्टिक सर्कल। दिस इज यो आर्टिक, दिस इज यो एन्टार्टिक, एन्टार्टिक एन्ड दिस इज यो साउथ पोल, दिस इज यो नर्थ पोल, नर्थ पोल ओके। अब यसमा हामीले बुझ्नु पर्यो कि इन्डिया कतातिर लोकेटेड छ। सो इन्डियाबाट तपाईँको ट्रपिक अफ क्यान्सर चाहिँ, यो ट्रपिक अफ क्यान्सर, ट्रपिक अफ क्यान्सर पासेस थ्रु 8 स्टेट्स इन इन्डिया। ट्रपिक अफ क्यान्सर पासेस थ्रु 8 स्टेट इन इन्डिया। वाट आर दोज 8 स्टेट भन्दाखेरि द्याट इज यर गुजरात, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, वेस्ट बेङ्गल, त्रिपुरा एन्ड मिजोराम। So these are the 8 states, that is Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram are the 8 state tropic of cancer passes through. So let's draw this यहाँनिर तपाईको इन्डियालाई म्याप बनाइहरु। Okay, so say this is a map of India है। So this is a map of India। अब you can see ट्रपिक अफ क्यान्सरबाट तपाईको यहाँ पास हुँदैछ, द्याट इज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश गर्दै गर्दै यो पास हुँदैछ। दिस इज ट्रपिक अफ क्यान्सर। अब क्वेसन के छ भन्दाखेरि द साउदर्न मोस्ट पोइन्ट अफ पेनिन्सुलर इन्डिया द्याट इज कन्याकुमारी, जुन चाहिँ साउदर्न मोस्ट पोइन्ट छ कन्याकुमारी। से दिस इज यहाँनिर तपाईको यो से दिस इज यो कन्याकुमारी। सो दिस साउदर्न मोस्ट पोइन्ट अफ इन्डिया कन्याकुमारी चाहिँ कतानिर लोकेटेड छ? द्याट इज दिस इज इक्वेटर। अब एकदम राम्रोसँग लिनुहोस्, दिस इज यो इक्वेटर, यो इक्वेटर, इक्वेटरको कतानिर छ? द्याट इज तपाईको नर्थ अफ इक्वेटर। इक्वेटर यो भ्याल्यु इक्वेटरको कतानिर छ? द्याट इज
नर्थमा. So the correct answer is here north of equator is the correct answer. So north of tropic of cancer हैन, किनभने tropic of cancer भन्दा तपाईको साउथमा छ. This is your tropic of cancer. This is your tropic of cancer. अब यो पोइन्ट कहाँ छ तपाईको साउथमा छ. सो यो भएन. The south of equator. So equator को साउथमा यो पनि भएन. South of Capricorn यो पनि भएन. So the correct answer is north of equator is a correct answer. So moving on to next question. That is smoke. What is smoke? Smoke को characteristics चाहिँ के छ भन्दाखेरि that is a smoke is a solution of liquid in gas. So what is smoke? Smoke चाहिँ के हो भन्दा एउटा colloidal solution हो. What is it? It is a colloidal solution. What is smoke? Smoke is a colloidal solution. And what is it? It is a suspended dust particles in air. Smoke is nothing but suspended dust particles in air. Suspended dust particle in air. Right? Smoke is nothing but suspended dust particle in air. Thus, what is smoke? Smoke is a solution of liquid in gas. Is a solution of liquid in gas. So that is the correct answer. Right? Moving on to next question, that is तपाईको Birbal became the minister in the reign of कुन चाहिँ ruler को टाइममा चाहिँ Birbal became the minister, that is your Akbar को टाइममा Birbal became the minister. So what is the real name of Birbal? Write in the comment section real name of Birbal. है, write in the comment section. त्यस पश्चात अनि एकपल्ट मुगल एम्पायरको क्रोनोलोजी हेरौँ. द्याट इज क्रोनोलोजी के हो तपाईको बाबर, हुमायून, अकबर, जहांगीर, Shaja and Aurangzeb. So these are the main rulers of your what Mughal Empire. अनि औरंगजेबको बादमा जति रुलर आउनुभयो they were called as later Mughals. Later Mughals. है. अनि औरंगजेबसम्म चाहिँ these are like important Mughal emperors who had ruled India very कस्तो प्रकारले vigorously प्रकारले रुल गरेको हुनुहुन्थ्यो है. So that is about it. So moving on to next. So शाहजहाँ पछि औरंगजेब आयो. Shaja, Aurangzeb and Darashiko fought a war. What is the name of that war? Aurangzeb and Darashiko fought the war. Write in the comments, or else I'll mention that Battle of Samudragad. So Battle of Samudragad. Samudragar. Battle of Samudragad was fought between Aurangzeb and Darashiko. We all know first Battle of Panipat kaile 1556 कोकोसको बीचमा बाबर and Ibrahim Lodi. This in 1526. 1526. So 1556 में second battle of Panipat. 56 second battle में that is Akbar and Himu को बीच में है. So third battle of Panipat was fought in 1761. So 1761 को उसको बीच में तपाईको मराठास र अफगान्स को बीच में है. That was about it. अहमद शाह दुर्रानी अफगानिस्तानलाई कसले लिड गरेको थियो? अफगानीलाई, that is अहमद शाह दुर्रानी. अहमद शाह दुर्रानीले लेड गरेको थियो. That is about it. 1761 तपाईको थर्ड ब्याटल अफ पानीपत. फर्स्ट ब्याटल अफ पानीपत 1526 between Babur and Ibrahim Lodi. Second battle of Panipat 1556 between Akbar and Himu. Third battle of Panipat is 1761. Right? So moving on to next question, that is if we add an extra solvent to a solution. If we add an extra solvent to a solution, suppose चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओके यो छ तपाईको एउटा कन्टेनर छ अरे है. यदि तपाईले के एड गर्नुहुँदैछ भन्दाखेरि सल्ट एड गर्नुहुँदैछ अरे. सो सल्ट इज व्हाट इज सल्ट? सल्ट इज य सल्युट है. अनि तपाईको जे वाटर छ, वाटर के हो? दैट इज सल्भेन्ट. अनि when it is added up, that is water plus salt is nothing but that is a solution. यहाँ क्वेशन छ कि दैट इज यहाँ सपोज यो वाटर छ, यो वाटर छ है, यो वाटर छ, वाटर र सल्ट को एउटा सल्युसन छ. सल्ट प्लस वाटर को एउटा सल्युसन छ है. वाटर र सल्ट को एउटा सल्युसन छ. अनि इफ यु एड एन एक्स्ट्रा सल्भेन्ट, ओके ओके सरी that is extra solvent to a solution. Let me clear this. Solute, solvent र solute के केलाई भनिन्छ है. Just give me a second. Just give me a second.
ओके द्याट इज सल्युट ओके फाइन 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 सो सल्युट इज वाट सल्युट ठिकै रहेछ मैले भने जस्तै सल्युट सल्ट हो र सल्भेन्ट इज यर वाटर एन्ड दुईटाको मिक्सचर इज यर सल्युसन है सो वाट ह्यापन्स इफ यु एड एन एक्स्ट्रा सल्भेन्ट टु अ सल्युसन जब एक्स्ट्रा सल्भेन्ट तब सल्युसनमा हालिन्छ जब एक्स्ट्रा वाटर चाहिँ तपाईँको यो सल्युसनमा हाल्छ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि जब यहाँबाट तपाईँको जुन चाहिँ नुन छ त्यो नुन निक्लिँदै 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 जान्छ एन्ड वाट बिकम्स इट बिकम्स नन स्याचुरेटेड इट बिकम्स नन स्याचुरेटेड इज द करेक्ट आन्सर है इफ वी एड एन एक्स्ट्रा सल्युट भनेको इफ वी एड एन एक्स्ट्रा सल्युट द सल्युसन वुड हेभ बिकम सुपर स्याचुरेटेड यदि हामीले एक्स्ट्रा यहाँनिर जुन चाहिँ अप्सन छ द्याट इज एक्स्ट्रा सल्युट if we add extra solute to a solution it would have been super saturated तर what we are doing we are adding extra solvent so जब एक्स्ट्रा पानी हाल्छ तपाईले वाटर हाल्छ के हुन्छ तपाईको यहाँ जुन चाहिँ सल्युट छ त्यो बाहिर निक्लिँदै जान्छ and what becomes the water becomes clear that would be it would become non saturated is the correct answer so what would become the solution becomes unsaturated so that is it अनि we'll move towards another question that is the longest river of the Indian peninsular India. So peninsular India ko longest river is what? It is Godavari. So longest river in India, first of all, longest river in India, which is the longest river in India? That is your Ganga. Ganga is the longest river in India. The question is the longest river in the peninsular India. So which among the following is the longest river in the peninsular India? That is Godavari. Right? That is nothing but that is your Godavari. So Narmada river कताबाट originate हुन्छ? Let me clear the screen. That is तपाईको longest river in India is your Ganga र peninsular India को longest river के हो? तपाईको Godavari. Let us discuss few important examples between Narmada river कताबाट originate हुन्छ? That is Amarkantak Hills. Amarkantak Hill in कहाँनिर तपाईँको मध्य प्रदेश. So where is it originate? It originates from Amarkantak Hill in Madhya Pradesh. So it's in Mahanadi. So where does it originate? Raipur district in Chhattisgarh. Raipur in Chhattisgarh. Godavari river कताबाट originate हुन्छ? That is Trimbakeshwar. कतानिर Trimbakeshwar, Nasik district कतानिर छ महाराष्ट्रमा. है Kaveri river where does it originate? It originates from Brahmagiri hills in Karnataka. Brahmagiri hills in Karnataka. है अनि त्यसको बाद कृष्ण छ एउटा where does this originate? Krishna originates from Betul district in Maharashtra. So these are like few important rivers and tinarko where do they rise from or originate from. So which is the longest river in peninsular India? That is a Godavari. Right? So moving on to next question, that is the Chief Justice of the Supreme Court of India. Which among the following is the Chief Justice of Supreme Court of India? So what is it? The Chief Justice of Supreme Court in India is तपाईको त्यो टाइमको 2014 को क्वेशन 2014 मा Chief Justice of India को हुनुहुन्छ that was the question. So now you write in the comment section 2014 मा को Chief Justice of India हुनुहुन्थ्यो. At present who is the Chief Justice of India? Chief Justice of India presently, that is your D.Y. Chandrachud. D.Y. Chandrachud is the present Chief Justice of India. Right? So that is D for Dhananjaya. D.Y. Chandrachud or Dhananjaya Y. Chandrachud. Right? Ani एउटा अलिकति information, who was the first Chief Justice of India? Who was considered as the first Chief Justice of India? The first Chief Justice of India was Harilal J. Kania. Who is the first Chief Justice of India? The first Chief Justice of India was Harilal J. Kania. Ani maximum number of judges in the Supreme Court. Supreme Court a maximum number of judges कतिवटा हुनुपर्छ? That is a 34. Right? So what is the maximum number of judges that should be in the Supreme Court, including Chief Justice of India? 33 judges plus Chief Justice of India. 34 judges total maximum. Currently,
कतिजना हुनुहुन्छ सुप्रिम कोर्टमा जजेस, यु राइट इन द कमेन्ट सेक्सन। सो तपाईँको काम के बन्यो भन्दाखेरि 2014 को क्वेसनमा आएको रहेछ यो, द्याट इज चिफ जस्टिस सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया। सो त्यो टाइममा जुन चाहिँ यो क्वेसन छ 2014मा चिफ जस्टिस अफ इन्डिया को हुनुहुन्थ्यो, द्याट इज यर होमवर्क है। अनि त्यसको बादमा सुप्रिम कोर्टमा 34 जजेस म्याक्सिमम हुनु पर्यो, द्याट इज 33 जजेस प्लस चिफ जस्टिस अफ इन्डिया। सो एट प्रेजेन्ट कतिजना जजेस हुनुहुन्छ इन्क्लुडिङ द चिफ जस्टिस अफ इन्डिया। अनि फर्स्ट चिफ जस्टिस अफ इन्डिया को हुनुहुन्थ्यो, द्याट इज हरिलाल जे कानिया वाज द फर्स्ट चिफ जस्टिस अफ इन्डिया। अनि करेन्ट चाहिँ डीवाई चन्द्रचूड, द्याट इज यर थिङ है। मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन एन्ड द लास्ट क्वेसन, द्याट इज द सेक्रेटरी अफ स्टेट्स अफ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। यो पनि 2014। यु राइट इन द कमेन्ट सेक्सन कि 2014मा को हुनुहुन्थ्यो सेक्रेटरी अफ स्टेट अफ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। सो 2014मा सेक्रेटरी अफ स्टेट्स अफ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, सरी अमेरिकामा को हुनुहुन्थ्यो, राइट इन द कमेन्ट सेक्सन। सो एट प्रेजेन्ट चाहिँ हु इज द सेक्रेटरी अफ स्टेट्स अफ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, ही इज एन्टोनी ब्लिङ्केन। So at present, who is the Secretary of State of United States of America? That is Antony Blinken. So that is about it. So we have successfully completed 25 questions more. Our next class ma, that is we'll complete 25 and त्यसपछि 25 गरेर we'll complete 100 questions that had come in तपाईको केमा 2014 को GS मा है। त्यस पश्चात we'll start with GS नै, अनि त्यहाँबाट we'll do maths। GS के को गर्नु पर्यो 2019 को we'll continue है। So that's all. सो आजको लागि यति नै है। सो स्टे कनेक्टेड। अनि यो जति पनि पिडिएफ हेर्नुहुन्छ त्यसमा केमा पाउँछ, द्याट इज एकोल टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यु क्यान जोइन टेलिग्राम च्यानल एन्ड टेक यो पिडिएफ फर्मेटमा म त्यहाँ अपलोड गरिदिन्छु। तपाईँले यु क्यान डाउनलोड पिडिएफ फाइल फ्रम द्याट पर्टिकुलर टेलिग्राम च्यानल। अनि इफ यु हेभ एनी फिडब्याक्स, इफ यु हेभ एनिथिङ सजेसन टुवर्ड्स my way of teaching or way of dealing the questions, or if I am wrong with any of the answers, so you can give your valuable feedback and their grievances over the social media platforms, or else you can directly WhatsApp me over this number, right? So that's all. Thank you for being part of ACOL family, or transformative journey towards achieving the best. Thank you.